1155観光警察よりご案内いたします。電車発着の際は大変危険ですので Maeklong train is coming through the market now. Everyone's starting to pack up. 素敵な旅へ気をつけていってらっしゃいませ。お問い合わせはお電話で1155番観光警察まで。请注意，火车马上到站。为了你和大家的安全，请站在红线后等待。旅游警察希望您有个安全愉快的假期。如有问题，请拨打115。Welcome. 旅游警察为您服 Are you 务。 gonna get all the photos in there? Yeah. Do you have another phone that can Live? Yeah, Facebook. No, it's all done. I'll send it to Carl. 대기하는 동안 안전사고 ช่วยกันทำมาหากิน 주의하여 จ้าได้ของใหม่ช่วยทำมาหากินสีกาเซฟตี้เซฟตี้ที่บ้านเซฟตี้เซฟตี้ 咱要么就在这儿就可以了。 Who's gonna stay there? Let's go. Yeah. I'm gonna stay here. no stand here sit down 20 I'm standing. I'll stand back here We'll then. pay. We'll pay. We'll pay. We'll no pay. no safety We'll pay you, but we'll pay. no safety no move Stand there. stand here มา No, this is Stand a here. better spot. Sam, Tara. Tara. This is a better spot. Hey, put Liv. Sam wants to show Liv something. How am I gonna record this? Just hold both. จ้าจะเอาไม่ได้ Hey, Livy. Look, Bubba, we're at the market, Bub. ไปหา We're at the market, Bubba. แต่ก้านคอกูทิ้งตุยนะ ไปอยู่กรมแล้วหญิงให้นั่งดี Where's the safety from here? ๆนี่เซฟโมเซฟ No safety. yes โปรดทราบอีกสักครู่จะมีขบวนรถไฟเข้ามาจอดเทียบชานชาลาสถานีผู้โดยสารผู้ค้าขายนักท่องเที่ยวโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถไฟที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 18 บา โปร ท ดยืนห่างจากรางหลังเส้นสีแดงโปรดยืนห่างจากรางหลังเส้นสีแดงด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวโทร1155 Attention please. From oncoming or departing trains, please always be aware of standing behind the red line. Standing behind the red line. Police, wish you a safe and enjoyable holiday. Please don't hesitate to contact us if you require any assistance. Call police 1155. 観光警察よりご案内いたします。電車発着の際は大変危険ですので、赤い線の内側までお下がりください。素敵な旅へ気をつけていってらっしゃいませ。お問い合わせはお電話で1155番観光警察まで。请注意，火车马上到站。为了你和大家的安全，请站在红线后等待。旅游警察希望您有个安全愉快的假期。如有问题，请拨打1155，旅游警察为您服务。 지금 열차가 이동 중일 때는 안전한 곳으로 대기하여 주십시오. 대기하는 동안 안전사고는 있으면 시에 주의하여 주시기 바랍니다.
在后面跑，抓过来，跑在火车后面，在火车旁边，在火车旁边。他肯定走呀，他走我们也走呀，跟着他走，爸爸在后面开始。 That's it. That's the train market.